Nice service. Denver Miranda from the Team Twin Dragon of Isabela. Nice one. Very good. Nice service. Oh, diretso ah. Bantay, bantay. Kayuwa mag-receive. Nice. Nice. Isa pa, isa pa. Okay, nice try, nice try. Bata ka, Mayo. Nice one. Okay. Din. Magano ka gani, magkuha ka gani isang serve mo, kayuon mo, patiyugon mo mayong bula, tapos serve ka, isang side spin nga tumahok, tapos side chop, kuha mo, pero bantayan mo, hindi kagatindog lang, tapos mag-serve sa gani chop, i-push forward mo, ha, piktuson mo no, push forward, on the rise, push forward and chop para at least mag-spin siya, bantayan mo dayon, ha. Tapos serve ka sa tumahok sa forehand niya, tapos serve ka naman sa tumahok sa backhand niya. I-mix ka mo, tapos ang serve mo pag inablang side spin, nablang gaamos, no? I-ano mo, timplahon mo mayo. I-piktusan mo lang taon mong bula, kag patiyugon, hindi magdali, mag-spin ka gani, piktus siyang bula, ha? Okay, panipis. Kung daw banta mo nga tigay, panipis lang po muka, tapos amo na daw yung pag-blow mo, bantay, pag-iwa tail mo, okay? Okay, go, 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 go. Lungi bula, lungi. Usog ang hangin.